समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम रे नमस्कार जनाए। आज मु आपण मान निकट को प्रभु को वाक्य नहीं आसी अछि जहाँ लिखा जाई अछि जिरिमिय 16 पर्व 4 पद। जिरिमिय 16 पर्व 4 पद एठारे ए प्रकार लिखा जाए, सेमाने अति जंत्रणादायक मृत्यु रे प्राण त्याग करिवे, सेमानक निमंते विलाप करा जीव नहीं किबा सेमानक कबर दिया जीव नहीं। सेमाने भूमि उपरे खत करी हेबे, आउ सेमाने खड्ग और दुर्भिक्ष द्वारा संहारित हेबे। पुणी सेमानकर सब आकाश पक्षीगणर और भूचर पशुगणर खाद्य हबो। वर्तमान एही पृथ्वीर समस्त लोक भयंकर परिस्थिति दे गति करुछि। समग्र पृथ्वी को एही महामारी रोग ग्रास करिछि। आम पाप हेतु प्रभु आज आमान को एही महामारी रोग रे आक्रांत करिछन्ति। एही कोरोना महामारी रोग रे आक्रांत होई दिनकु दिन हजार हजार लोक मृत्युवरण करिछन्ति। आजिर वाक्य पाठ करी आमे जानिबा को पाइलु जे सेमाने अति जंत्रणादायक भावे मृत्युवरण करिवे। आज एही महामारी रोग रे आक्रांत होई प्रकृत रे अनेक लोक बहुत जंत्रणा पाई मृत्युवरण करुछन्ति। निश्वास नेबारे असुविधा होछि। रोगी संख्या एते हेलाणी जे हॉस्पिटल रे सेमानंकु रखिबाकू बेड मध्य मिलु नहीं। ऑक्सीजन रो अभाव देखा जाउछि। एही महामारी रोगर जीवाणु एते मारात्मक जे मनुष्य शरीर विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग मध्य नष्ट कर दउछि। हजार हजार लोक श्वास रुद्ध होई विभिन्न प्रकार जंत्रणा रे छटपट होई मृत्युवरण करछन्ति। जीवन रक्षा निमंते अन्य गाँ को मध्य चिकित्सित हेबाकू जाउछन्ति। किए भल होई घर को फेरुछि तो किए सेठी जीवन हारि दउछि। एपरिकी जीवन सहित संघर्ष करी मृत्युवरण करुछि। गाँ को लाश मध्य आसी पारुनी। बाइबल रे जहाँ लेखा जाई अछि से समस्त विषय सफल होछि। एठारे ए प्रकार लेखा जाए, सेमानंक निमंते विलाप करा जीव नहीं किबा सेमानंकु कबर दिया जीव नहीं। आगे लोक माने मरी गले मृत्यु खबर सुनी चारियाडू लोक माने आसी जमा होथिले। दुखित परिवार सह दुखर सहभागी होथिले। पुणी प्रभु को वाक्य कही सेमानकु सांत्वना दउथिले। वर्तमान मृत्यु खबर सुनी साई पड़िसा मध्य पाखकु आसु नाहांती। समाधि देवा निमंते सेमानक पाखे लोक नाहांती। बापा हेउ किंबा माँ हेउ एपरिकी निज पुओ झियो कि भाई भौणी निज सांग साथी आत्मीय स्वजन होंतु, एही भली व्यक्ति माने मृत्युवरण कले मध्य तांको पाखकु जाई होने। पाखकु जीवा तो बड़ कथा, मुह देखिबा कष्ट हो जाउछि। एही महामारी रोग रे आक्रांत होई मृत्युवरण करथिबा व्यक्ति मानकु कांध देबाकू लोक नाहंती। श्मशान रे सेमानक निमंते जागा नहीं। एपरि करुण कहानी सब सुनी बहुत दुख लागुछि, कष्ट मध्य लागुछि, मनरे भय मध्य आसुछि। जिरिमिय 16 पर्व 6 पद पाठ कले आमे जानिबा पाइबा, एही देश रे महान और क्षुद्र उभय लोक मरिबे, सेमानकु कबर दिया जीव नहीं। आज धनी मरु कि ज्ञानी मरु सेमानकु समाधि देवा निमंते लोक नाहांती। एही परि आज अनेक गुणी ज्ञानी व्यक्ति माने मृत्युवरण करछन्ति। सेमानकु उपयुक्त सम्मान सह समाधि दिया जाई पारथांता, किंतु ताहा हेई पारु नहीं। समस्ते मृत्यु को भय करुछन्ति। सांग साथी बंधु परिजन मानक सह देखा साक्षात होई कथा हेबाकू भय लागुछि। काहा घर को जीवाकू हेउ नै। घर ठारू दांड को बाहरिबाकू डर लागुछि। धनी ज्ञानी बलवान दुर्बल समस्ते मृत्यु को भय करुछन्ति। एही महामारी रोग ठारू आमे कि प्रकार बंचिबु, कि भली रक्षा पाइबु
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଖତ ପରି ହେବେ। ଟିଭି ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶବକୁ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ମଶାନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମ 8 ପର୍ବ 3 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଶବ ଅନେକ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ହୋଇ ପକାଇଦେବେ। ଆଜି ଏହି ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ନାହିଁ। ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ଗଣର ଓ ଭୂଚର ପଶୁ ଗଣର ଖାଦ୍ୟ ହବ। ଟିଭିରେ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଶବମାନଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାହା ପାଣିରେ ଥିବା ମାଛ ଏବଂ ଜଳଚର ମାନେ ତାହାକୁ ଖାଇଦେବେ। ପୁଣି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଶବ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆକାଶର ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତାହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏପରିକି ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଶବ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ମେସିନ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଉନାହିଁ। ଶବ ଭୂମି ଉପରେ ଖତ ପରି ଗଦା ହେଉଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣୁନାହିଁ। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀର କରାଳ ରୂପର କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିପଦ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁନତ ହବ। ଆମ ପାପ ସକାଶେ ନମ୍ର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ରୋଗ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ପୁଣି ଏହି ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ବଳ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଆମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।